Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. I hope all of you are in a very healthy condition and Allah Subhanahu wa ta'ala always take a good care of us. Well, welcome back to English class with Ustazah Intan. Senang ya hari ini kita sama-sama bisa berjumpa lagi bersama Ustazah Intan untuk belajar bahasa Inggris. And today, we are going to learn about 2 points. Akan ada 2 poin yang kita pelajari hari ini. The first one is vocabulary about health problems. Hari ini kita akan belajar tentang kosakata dari masalah-masalah kesehatan. Jadi insya Allah kosakatanya tentang macam-macam penyakit dalam bahasa Inggris. And the second one is, what's the matter? Apa yang terjadi? Atau ini adalah pembelajaran tentang cara menanyakan kondisi seseorang. Jadi ketika kita sudah tahu macam-macam sakit dalam bahasa Inggris, kita juga bisa bertanya keadaan seseorang. Oke ya. And as always, before we continue our class, there are several things to be pay attention with. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, yaitu adab-adab dalam belajar. And here we have some things to do before study. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum belajar. The first one is intention atau niat. Let's put our intention straight just to expect ridho from Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita luruskan niat kita dulu. Kita luruskan niat belajar kita hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. And the second one is ablution atau berwudu. So, for you who haven't performed the ablution, please take the ablution first. Jadi buat kalian yang belum berwudu, silahkan berwudu dahulu ya. And the third one is attention atau memperhatikan. Please pay attention to the explanation from Ustazah. Jadi silahkan diperhatikan penjelasan-penjelasan dari Ustazah nanti ya. And the last one is documentation. Prepare your worksheet, your pen, your pencil, your book, or everything, and start to write what you have to write. Jadi silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan nanti mulai menulis yang sudah Ustazah berikan catatan untuk ditulis ya. And as always, before we continue to the lesson, let's pray together first. Pray, shall we? Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba
وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alright, so we move to the first point of this subject, which is vocabulary. Tadi di awal Ustazah sudah sampaikan akan ada 2 poin yang akan kita pelajari hari ini. Dan ini poin yang pertama tentang vocabulary about health problems. Jadi di sini nanti kita akan sama-sama membacakan. Ustazah bacakan, kalian ikuti ya. Please repeat after Ustazah. Headache, headache, sakit kepala. Toothache, toothache, sakit gigi. Stomachache, stomachache, sakit perut. Backache, backache, sakit punggung. Sore throat, sore throat, sakit tenggorokan. Fever, fever, panas. Heart attack, heart attack, serangan jantung. Cough, cough, batuk. Influenza, influenza, flu. Vomit, vomit, muntah. Footsore, footsore, sakit kaki. Eyesore, eyesore, sakit mata. Diarrhea, diarrhea, diare. Cold, cold, pilek. Okay, good job. That's all for today's vocabulary about health problems. Jangan lupa dicatat ini ya di buku tulis kalian dengan rapi. And now, after we knowing about the vocabulary, we move to the second point. Okay, after study about the first point, which is vocabulary, now time to move to the second point about what's the matter. Tadi kan kita sudah membahas poin yang pertama ya teman-teman tentang kosakata-kosakata tentang health problems. Dan sekarang poin yang kedua yaitu tentang what's the matter atau apa yang terjadi. Ini kita pakai, kita gunakan untuk menanyakan keadaan seseorang. Jadi bagaimana sih caranya kita menanyakan kondisi seseorang itu? Silahkan disimak the next explanation. Please look at the picture. Here we have picture of a headache girl. Di sini kita punya gambar tentang anak yang sakit kepala ya. Caranya bagaimana kita menanyakannya? Perhatikan. Kita menggunakan what's the matter? Ini ya. What's the matter? Apa yang sedang terjadi? Gitu. Kemudian dijawabnya, I have got a headache. I have got a headache. Aku sedang sakit kepala. Ini jawabannya. Jadi tergantung yang sedang dialami apa, gitu ya. Kita coba to the next example. Nah, ini ada gambar sakit gigi, orang yang sedang sakit gigi. Jadi, how to ask the condition? Gimana cara bertanyanya? Seperti tadi ya. What's the matter? What's the matter? Dan jawabannya, I have got a toothache. I have got a toothache. Aku sedang sakit gigi. Oke, next.
Ini gambar orang sakit perut. Bagaimana cara menanyakannya? What's the matter? Betul, pakai what's the matter. Dan jawabannya, I have got a stomachache. I have got a stomachache. Aku sedang sakit perut. And the last one is a sore throat atau sakit tenggorokan. Gimana cara nanyanya teman-teman? Bagaimana? Betul. What's the matter? What's the matter? Jawabannya, I have got a sore throat. I have got a sore throat. Aku sedang sakit tenggorokan nih, gitu. Nah, do you understand? Sudah paham ya cara bertanyanya? Oke, kalau sudah, we move to the assignment atau to the exercise ya. Here we have the assignment. The first one, memorize the vocabulary along with the meaning about health problems by audio. Silahkan dihafalkan kosakata-kosakata tadi beserta artinya, kemudian nanti direkam lalu dikirimkan ke Ustazah Intan via audio ya. And the second one is, make a conversation about what's the matter based on the vocabulary given. Silahkan dibuat percakapan tentang what's the matter tadi seperti yang sudah Ustazah contohkan berdasarkan kosakata yang ada. Ditulis rapi di buku tulis ya. And after you finish the task, please submit the audio and the answer maximum at 6 PM to Ustazah Intan. Jadi yang sudah selesai mengerjakan silahkan dikumpulkan audio maupun jawabannya maksimal hari ini jam 6 ke Ustazah Intan. Okay, that's all for today's lesson. Before we close our lesson, let's pray together first. Pray, shall we? Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay guys, that's all for today's lessons. That's all for today's English class with me. Thank you so much for your attention, and I'm really sorry if there are some mistakes. Kita cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila selama menjelaskan Ustazah ada kesalahan. And for you who have some question, please drop to the WhatsApp.
Buat teman-teman yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk ditanyakan ya. Misalnya kurang paham, misalnya materi yang terlalu susah, silahkan ditanyakan langsung ke Ustazah Intan. And also, don't forget to follow, like, comment, and subscribe our media social on Facebook, YouTube, or Instagram in SAIC Ponorogo. I'll see you on the next meeting and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.